आज चांदवाली बंद नाबालिका दुष्कर्म हत्या प्रतिवाद रे बंद पालन करुछंती बीजेडी और कांग्रेस सकाळ 6टारू मध्याह्न 12टा जाए चांदवाली बंद डाकरा देछि बीजेडी। चांदवाली विधायक बेमकेश राय এই घटनाକୁ निंदा करने सह दोषी को कठोर दंड देवाकू दाबी करिसेंते। गत 18 मास भितर राज्य में नारी निर्यातना बढ़ी चलिथिबा बेले राज्य सरकार एथिरे अंकुश लगाइबारे फेल मारिछंती बोली कहिसंती भद्रक पौराध्यक्षा गुलमुखी हबीब। से भली पीड़िता परिवार को 50 लाख टंकार क्षतिपूरण सह न्याय दाबी करी आसंता काली संध्या आज सकाळ 6टारू मध्याह्न 12टा पर्यंत कांग्रेस पक्षरु चांदवाली आज बीजेडी पक्षरु बंद डाकरा दिया जाइछि एवं आसंता काली कांग्रेस पक्षरु ए बंद डाकरा दिया जाइछि सकाळ 6 मध्याह्न 12टा पर्यंत आसंता काली कांग्रेस पक्षरु मध्य चांदवाली बंद पालन करा जिवो। तबे बंद पालन करूछि बीजेडी। आज बीजेडी एवं कांग्रेस बंद पालन करूछि सकाळ 6टारू मध्याह्न 12टा जाए चक अख जाम। चांदवाली दुष्कर्म मामला नाबालिका दुष्कर्म मामला रे बीजेडी कांग्रेस पक्षरु बंद पालन करा जाउछि सकाळ 6 मध्याह्न 12टा पर्यंत चक अख जाम। अभियुक्त विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान एवं क्षतिपूरण दाबी रे बंद डाकरा दिया जाइछि। बीजेडी एवं कांग्रेस पक्षरु बंद पालन करा जाउछि चांदवाली बंद डाकरा दिया जाइछि। चांदवाली नाबालिका दुष्कर्म घटना अभियुक्त मुख्य अभियुक्त गिरफ हो सारी उत्तेजना देखा मिलता गत काली ये घटना को नहीं स्थानीय अंचल में उत्तेजना पर लोक मैंने अभियुक्तर घर भांगी देइथिले एवं परवर्ती समय छकरे थिबा बाली छकरे थिबा दुकान गुड़ी को भांगिबा पाई मध्य दाबी करथिले स्थानीय लोके एवं परे पुलिस उपस्थित रे तामध्य करा जाइथिला एवं परे आज बीजेडी कांग्रेस पक्षरु बंद डाकरा दिया जाइछि। चांदवाली बंद पालन करा जाउछि सकाळ 6टारू मध्याह्न 12टा पर्यंत चांदवाली बंद डाकरा दिया जाइछि बंद पालन करा जाउछि। सकाळु सकाळु बीजेडी कर्मी माने राजरास्ता को आसी बंद पालन करुछंती। चांदवाली रे बंद आज चांदवाली बंद बीजेडी कांग्रेस पक्षरु बंद डाकरा अभियुक्त विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान क्षतिपूरण दाबी करा जाइछि। नाबालिका दुष्कर्म हत्या प्रतिवाद रे ए बंद पालन करा जाउछि। ए बंद पालन करुछि बीजेडी और कांग्रेस। मुख्य अभियुक्त गत काली गिरफ होइथिला जगतसिंहपुर गिरफ करा जाइथिला ताकू। शरद चंद्र पंडा चांदवाली रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती। शरद आज कांग्रेस एवं बीजेडी पक्षरु बंद डाकरा दिया जाइछि बंद पालन करा जाउछि सकाळ 6 मध्याह्न 12टा पर्यंत तो केमती देखुछंती ए बंद को? निश्चित रूप जदि आज जो चांदवाली जो एभली लज्जाजनक घटना घटिया पर विजु जनता दल पक्षर 6 घंटिया बंद डाकरा दी जाइए। वर्तमान सब जो विजु जनता दल कर्मी मैंने बर्तमान रास्तार टायर जली अवरोध कर समस्ते बर्तमान एक प्रकार रुंड होती जो राज्यर बिगुड़ुवा आईन श्रृंखला परिस्थिति विरुद्ध में समस्ते बर्तमान एकजुट होती विक्षोभ प्रदर्शन करुँच। बर्तमान ये चांदवाली विधायक सामिल होती जड़े नारी नेत्री अच्छा से विक्षोभ कौन कहे ये चांदवाली बिगुड़ुवा आईन श्रृंखला परिस्थिति विषय में कौन कहे? आमर दाबी अच्छे आम विजु जनता दल दाबी अच्छे जे आपण जो सकाळे 6 रु दिन 12टा पर्यंत आम बंद करुचु। यार उद्देश्य होची जो न्याय मिलू ताको ता परिवार को न्याय मिलू। जो मोर एनएसी रे 15 नंबर वार्ड रे जो नाबालिका दिव्यांग माने ताको एते विभत्स भाव रे रेप करके हत्या करा जायछि तार कठोर से अभियुक्त को दंड मिलू। यह आज आम दल तरफ आम दाबी करुचु
ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଯଦି ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଏଇ ବନ୍ଦକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ରହିଛି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଏକ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରାକାରୀ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓହ୍ଲେଇଛି। ସେ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଶି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେ ରାଶି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଗରିବ ପରିବାର, ନିହାତି ଗରିବ ପରିବାର, ସେ ରାଶିକି ଡବଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ବନ୍ଦରେ, କଣ କହିବେ ଏଇ ବନ୍ଦର ପାଳନ କଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ରେପ୍ କରାଗଲା, ଇଏ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡିଶାରେ। ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ, ବଳଙ୍ଗାରେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏବେ ଧଉଳିରେ ଦେଖିବେ, ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀରେ, ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଯେ ନାବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ରେପ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଓଡିଶାର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଟୋଟାଲି ଭୁଷୁଡି ପଡିଛି। ଏଠି ଏସଡିପିଓ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାଧିକ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ପୀଡିତା ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ତାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ବାପାକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ପଛର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଠି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ, ଚୋରା ଅଫିମ, ଚୋରା ମଦ, ଚୋରା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ହଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଠି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସ ରାକେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚୋରା କୋଇଲା, ଚୋରା ବାଲି ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ବେଧଡକ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଗେ ସଜାଗ ହଉ ଏବଂ ସରକାର ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ସକାଳ 6ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଗକୁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି କେବଳ ଚାନ୍ଦବାଲି ନୁହେଁ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। टायर जाली प्रतिवाद करुछंती बिजु जनता दलर नेता कर्मी माने बंद पालन रे सामिल होइछंती, बंद पालन डाकरा देइछंती एवं बंद पालन करुछंती। आज सकाळ 6 रु मध्याह्न 12टा पर्यंत ए बंद पालन करा जिवो। चांदबाली रे नाबालिका को दुष्कर्म हत्या घटना प्रतिवाद रे अभियुक्त को कठोर कार्यानुष्ठान सह अभियुक्त विरोध रे क्षतिपूरण दाबी करी ए बंद डाकरा दिया जाइछि। बिजु जनता दल पक्षर चांदबाली टायर जाली सकाळु सकाळु रास्ता अवरोध करिसेंती कर्मी माने एवं बंद को सफल करिबा पई आह्वान दैछंती। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पई शरत।